Jadi kau dah pergi rumah Izzuddin berkali-kali. Kau siapa jalan? Kau pegang Kubah. The sound of nature. Let's go, Besti nak. Tak kah? Kita sampai ya. Oh, kita masuk dalam. Oh, waterfall 4 minutes. Someone is playing the drum. Eh, dugong. Tak pisang kami. Mihun. Dia siap pisang lah. Oh, apa itu? Sendu. 1, 2, 3.